हेलो स्टूडेंट वेलकम्स टू पेरेंट्स एकेडमी। देख ये वीडियो आम डिस्कसन करवा जो ओपीएससी पीजीटी से कि हमर 31 तारीख तक अप्लाई हम फॉर्म अप्लाई तो केमी आम प्रॉपर स्टडी प्लान करवा और टाइम मैनेजमेंट करवा पेपर 1 आ पेपर 2 3 को लेके केते टाइम आम दबा दरकार टाइम डिस्ट्रीब्यूट करवा निहाती कंफ्यूजन होतिबो किए वर्किंग प्रोफेशनल थी किए नॉन वर्किंग थी किए हाउस वाइफ थे फिर वर्किंग प्लस हाउस वाइफ भी थे काम करुवे प्लस घर काम भी करुवे विथ माने मे बी प्राइमरी टीचर थे मे बी हाई स्कूल टीचर थे मे बी कोई प्राइवेट कॉलेज रे कि कौटी ऑफिस रे जॉब करेंगे तो एक नहीं कि मैनेज करेंगे केमी टाइम सक्सेस जदि इच्छा अच्छी ओपीएससी पीजीटी आमको सक्सेस पाइबार अच्छी तो केमी आम टाइम मैनेज करवा कौ सब्जेक्ट को केते टाइम दबा से आम देखा है तो वन बाय वन आम देखा भिडियोटी लास्ट जाए देख तो पेशेंस रखिकी बुझिपाल। तो टाइम मैनेजमेंट जदि आम देखा तो प्रथम आम कह पेपर 1 कथा पेपर 1 को जीवा अगेन पेपर 2 3 की जीवा ता पूर्व कहीदे जदि आपण आमर कोर्स जॉइन करने को चाहूँगी कही पेपर 1 फीस टोटाल फीस रु649 कंप्लीट कोर्स वैलिडिटी अप टू तुम ओपीएससी एग्जाम जाए जो लाइव आउ रिकॉर्डिंग क्लास स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज टेस्ट तापर आपणकर मॉक टेस्ट है जदि इंटरेस्ट थे ताले 9040075952 व्हाट्सएप करेंगे आप ना डिस्क्रिप्शन डिटेल्स मिल जाव आप लिंक आप थ्रू जॉइन कर ना ये नंबर कंटाक्ट करमती पेपर 2 3 जार कोर्स भी रोचे आपन को 1499 कंप्लीट कोर्स जो रेकर्डेड क्लास स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट तापर आपनकर रहिबो कोन ना डाउट क्लियरिंग लाइव क्लास रिविजन लाइव क्लास एथिरे सब आपनकर इनक्लूड हबो ई नंबर रे व्हाट्सएप कर परबे जदि इंटरेस्ट हो दीटा कम पेपर 1 2 3 कंबो जॉइन करिया को चाहूचंती ताले कोर्स भी रहबो 2000 पेपर 2 3 रे हमें कोन दउछु जेमिति कि बॉटनी हो एजुकेशन इंग्लिश इकोनॉमिक्स ओडिया हिस्ट्री आउ पॉलिटिकल साइंस बर्तमान चलती आगु को बॉटनी आगु को जूलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट हम एटी पिला मन क्वेश्चन आसो एग्जाम के हम एग्जाम आगुरी कहूँ एग्जाम धरिकी चल एप्रिल एप्रिल धरिकी चल बट तापर एग्जाम एक्सटेंड हम कौन हम से आग कथा बट धरिकी चल एप्रिल भाविकी चल एप्रिल मस एग्जाम हम मत मार्च मस भितर जमी सिलेबस कंप्लीट करा पड़ो तापर मत एक्सट्रा टाइम जिते मिले मुझे रिविजन करके जी 3 मास नहीं चल है तो ये तो गला तो जदि जॉइन कर ज्यादा इंटरेस्ट थो सी जॉइन कर ना इग्नोर कर सो एबे आम जा टाइम मैनेजमेंट केमती करवा देख पेपर 1 ने आमर रोची जीके आउ इंग्लिश पेपर 2 3 रे तो छाड़ निज निज सब्जेक्ट कंटेंट रोची सेटा तुम देख तो ए फास्ट मु कहूँ कौन कि नॉन वर्किंग जो माने नॉन वर्किंग रहिले खाली पाठ पढ़ुचंती कोटी एंगेज नहांती तो से माने कौन करें कि जीके आउ इंग्लिश को केते समय दबा दरकार पेपर 2 3 को केते समय दबा दरकार मु कहि दउची गोटे प्लान कर तमे मिनिमम तो तुमको 12 आवर पढ़िया को पड़ियो 12 आवर रो केते कोटा केते घंटा पड़ियो 12 आवर रो तमे कौन करिवो ना पेपर 1 को देई दबो एठी 7 घंटा जेमिति हेले गोटे दिन 12 घंटा काढ़ियो जो माने कौन कि नॉन वर्किंग अछंती 7 घंटा देदेव क्या पेपर 1 को जीके आउ इंग्लिश को 5 घंटा दब पेपर 2 आउ 3 की कौन पाई एथिरे तो 100 मार्क रोची एथिरे तो 200 मार्क रोची एको कौन पाई कम समय दबा एको कौन पाई अधिक समय दबा कारण निजर जो कंटेंट रहिला सेथिरे तमे स्ट्रांग थिबो तो तमे मैनेज करि परिबो सेटा 5 घंटा भीतर तमे निहाती मैनेज करि परिबो किंतु पेपर 1 जेहेतु रोची तम सब्जेक्ट नुह जीके इंग्लिश जीके तो भास्ट करंट अफेयर ता सहित हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ो जोग्राफी पढ़ो इकोनॉमिक्स पढ़ो तो से तुमको एक अधिक समय निहाती देवा दरकार फिर इंग्लिश रहा इंग्लिश भास्ट रोचे पूरा प्रॉपर ग्रामर सब पढ़ा पड़ो ता सहित तुमको एगेन रीडिंग कम्प्रिहेंशन पढ़ा पड़ो से जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल रही जो मैंने नॉन वर्किंग रही से 12 घंटा समय दबा ही पड़ो एट एनी हाउ
12 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ତମେ ଦେଇପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ବଟ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛ, ତାହେଲେ ତମେ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ନା କି ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲି, କାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଦେଲି, ତାପର ଦିନ କ'ଣ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଗଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିଲି, 2 ଦିନ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲି, ପିକନିକ୍, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବାହାଘର, ଏମିତି ସବୁ ପଳେଇଲ। ଏମିତି ଗଲେ କ'ଣ ହବ କି ତମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ପାଠ ସହିତ, ସେଇଟା କ'ଣ କି ତମର କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଏକ ଭିତରୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବନି। ସେମିତି ହଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି କହିଲା ତ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତା ପରଦିନ ତମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନର 12 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବ, ତମକୁ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଭାବିକି ଶୋଇବ। ଯଦି ତମେ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଢ଼ିନ, ରାତିରେ ଯେମିତି ତମକୁ ନିଦ ନ ହେବ, এই କଥା ତମେ ଭାବିବ ହଁ ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲିନି ଆଜି, କଭର ଅପ୍ ଆମର ରହିଗଲା, କାଲିକି ତାକୁ ମୁଁ 14 ଘଣ୍ଟା କି 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ଯାହା ଆମର ବାକି ରହିଗଲା ତାକୁ ମୁଁ କଭର ଅପ୍ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ ପେପର ହଉ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ, ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେପର ବି ଟେଷ୍ଟ ଦେବ, ତାପରେ କି ତମକୁ କ'ଣ କି ବେଟର ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ହଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବି ବଢ଼ୁଥିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ରଖିବ, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ଆମର ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ। ତାମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ, ସେ ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 10ରୁ ଗୋଟେ ଧର 10ରୁ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ଧର 10ରୁ ଆମର 6 ରଖ ହେଲା, 10ରୁ 6 8 ପଳେଇଲା ଟାଇମ୍। ଯଦି 10ରୁ 6 ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ଏଇଠି, ତ ତାହା 10 ପୂର୍ବରୁ ତ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଯିବ ସେ ତ 9ଟାରୁ ରେଡ଼ି ହେବ। ତ 9ରୁ 6 ଧର, 9ରୁ 6 ମାନେ ରହିଲା ଆମର ସକାଳେ ଧର ସପୋଜ୍ 6ଟାରୁ 9ଟା ସକାଳେ ରହିଲା, ଏଠି ସେମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଲି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଲା। ତ ତାପରେ 6ରୁ କାମରୁ ଆସିଲେ, କାମରୁ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା 7ରୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ କରିକି 7ରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ତ ପଢ଼ିପାରିବେ ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହା ବି ତୁମର ଡିନର୍ ଥିବ ସେ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାମାନେ ଏଇଠି ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଏଠି ତୁମକୁ ମିଳିଲା 3 ଘଣ୍ଟା, 7 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 12ଟାରେ ଶୋଇଲ, ଆରାମସେ ଏଗେନ୍ 5ଟାରେ ଉଠିଲ, ଶୋଇବା ବି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ତ ଶୋଇବା ଦରକାର ନିହାତି। ତ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 7 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, 4 ରାତିରେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଦିନରେ ହେଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁ। ତ 7 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। 7 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲ କାହାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଦେଖ, ପେପର 1କୁ ପଢ଼ିବ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା, ଆଉ ପେପର 2, 3 ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ପେପର 2 ଆଉ 3କୁ ପଢ଼ିବ 3 ଘଣ୍ଟା। ତା ଭିତରେ ତୁମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖିବ, ମେଟେରିଆଲ୍ ପଢ଼ିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେବ, ଏକୁ ବି ସେମିତି କରିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ଦିନ ପାଉଛ, କିଛି ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ, କିଛି ମସ୍ତି ନାହିଁ, କଭର ଅପ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଛୁଟି ଦିନ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ମିଳୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି କଭର ଅପ୍ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ଖାଲି ଯିଏ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ରହିଲେ, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ତୁମର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଯେଉଁ କ'ଣ ନନ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ସହିତ। ବାସ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଅଛି, ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିପାରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହୁଛି ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେବି 7 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ତ ସେମାନେ ବି ସେଇ 7 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସो ସେଠି ବି ପେପର 1 ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ, ପେପର 2, 3 ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦିଅ। ଆଉ ଯାହା ବି ଲେଜର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚର ଦେଖ, କିଛି PDF ଦେଖ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ପଢ଼, ଯାହା ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଇନ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ କଭର ଅପ୍ କର, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ କଭର ଅପ୍ କର, ପଢ଼। ତ 7 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲସ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲସ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିବ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିବନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସପୋଜ୍ 6ଟାରେ ଉଠିଲେ ବି ଘର କାମ ହେଇଥିବ, ପିଲା ଥିବେ, ଧର ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ହେବ, ତାପରେ ଏଗେନ୍ 9ଟାରେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ 10ଟାରେ ଏଗେନ୍ ଅଫିସ୍ ଗଲେ,
बाजी जो स्कूल थे से गले एगेन फेरिले आसिक छटार एगेन रोसे बुसेले तो पाखे के टाइम रहा बट फिर भी यही जो टाइम रहा जो 6 ରୁ 3 रहा एठी तो करी हबनी पढ़ा पॉसिबल नुह सका व्यस्तता भितर पिला बाहर करवा जा तो से टाइम मैनेज करवा डिफिकल्ट हम फिर भी 10 ରୁ 6 ରୁ जो आसला जो 7 जो राति टाइमटा ये जो 3 घंटा रोचे या भितर जहाँ भी क्लास रोचे तुम वीडियो लेक्चर देखला तुम पढ़ा स्टार्ट कर कौन सब कम सारापर राति 10 ରୁ बस पूरा नहीं कि केतटा जाए ना 1 एटलिस्ट 3 घंटा जदि 3 घंटा तो से टाइम मिल यदि अधिक टाइम मिलूँ तो भल कथा मैनेज कर या भितर स्कूल टाइम सपोज किसी फांका रही मोबाइल काढ़ी पढ़ो ना डॉक्यूमेंट नहीं जाइए प्रिंट आउट करके मटेरियल से पढ़ो देखिकी तो स्कूल टाइम काम टाइम भी तुम पढ़ी पार देखिकी आ ना काम टाइम टेस्ट भी मोबाइल काढ़ी जब टेस्ट दे पार स्कूल रेस्ट्रिक्शन थाए मोबाइल यूज करवा तार मटेरियल काढ़ी पढ़ुव ऑफिस रे बसिकी तापर आसला पर राति तुम टेस्ट फेस्ट तुम दे पार तो तांका कौन रोचे ना मिनिमम पेपर 1 को भी दियो तुम 3 घंटा पेपर 2 आ 3 को 2 घंटा टाइम देव प्रत्येक दिन एमती टाइम देक तुम मैनेज कर गल तुम निहाती सक्सेस पाइब किसी असुविधा नहीं कहीं पेपर 2 एंड 3 भी 200 मार्क आस तो ताकू भी एडजस्ट करवा दरकार 200 मार्क केमी 200 ରୁ आटलिस्ट तुम केमी 140-45 रखिपर एटी 70-80 रखिले तो निहाती तुमको इंटरव्यू कॉल आसो है तुम इंटरव्यू अटेंड कर निहाती सक्सेस पाइब आई होप ये निहाती इनफॉर्मेटिव थी आउ तुम केमती टाइम मैनेजमेंट कर प्रॉपर गोटे स्टडी प्लान तुमको कहीदेली तो ये अनुसार तुम कर सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।